तू ही बता तू कौन है, आका तू ही बता तू कौन है। कि जब से की है तुझसे दिल लगी, जब से की है तुझसे दिल लगी, दर्द बन गई है जिंदगी। दर्द दिल है या ये दिल रुबा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दिल है या ये दिल रुबा, मुर्शिद तू ही बता तू कौन है, मुर्शिद तू ही बता तू कौन है। जब मिला हूँ तुझसे साथिया, पी नहीं के हो नशा। जब मिला हूँ तुझसे साथिया, पी नहीं के हो नशा। तू शराब है कि मैं दादा, मसरूर तू ही बता तू कौन है, तू ही बता तू कौन है, मौला तू ही बता कौन है। এ বাপ এই শেরটা শুনেন, দেখুন আমার ওস্তাদে গ্রামেও বসে আছেন আর সাহিবে সাজ্জাদা বসে আছেন। আমি বাংলায় একটা কথা বলে দিচ্ছি, এই শেরটা খানকাহি শের আছে। আমরা আল্লাহর ওলিকে নিজের দিল ও জান থেকে মানি, তবে আল্লাহ মনে করে নয়, আল্লাহ ওয়ালা মনে করে। জোরে বলো শের শুনুন। सब में रह के सबसे है जुदा, मुर्शिद तू ही बता तू कौन है। मोहब्बत बोलो, हाथ तुले बोलो या कलीमी। शेर देखें, इब्तिदा हूँ वास्ता हूँ के मुतवा, और तुझसे मिल के रब से मिल गया। तुझसे मिल के सबसे मिल गया, मुर्शिद तू ही बता तू कौन है, तू ही बता तू कौन है। लूटती है दिल को हर अदा, मुर्शिद तू ही बता तू कौन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम যাই হোক, আমি আর আগে নিয়ে যাচ্ছি না বাপ, দু চারটি কথা শুনুন। আজকে এই পবিত্র জলসায় নবী পাকের মিলাদে নবী পাকের আওলাদ হাজির আছেন। জোরে বলো নবীর জলসায় নবীর আওলাদ হাজির আছেন। বিরাদরানে ইসলাম, আলে নবী আওলাদে আলী উপস্থিত আছেন। আলে নবীর শান ও শওকত কি বলবো, একটু ছোট করে বলে আমি নিজের কাজে ইনশাআল্লাহ তাআলা লেগে যাব। মাশাআল্লাহ উনসে কাজে আসবে। জি ইনশাআল্লাহ। বিরাদরানে ইসলাম মুআজ্জাজ মুহতারাম, তো বলছিলাম আলে নবী আওলাদে আলী শান কতটুকু এটা আমরা কি জানবো? আল্লাহু नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने कलीली, फैज़ाने कलीली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम, हजरत आमिरुल मोमिनीन
ভাই ডান দিকে যে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে বসার জায়গা যদি থাকে তাহলে বসে যান। একটু তো আদব বজায় রাখেন, আলেম নবী উপস্থিত আছেন। কি বলছিলাম? হযরতে সাইয়েদনা উমর রাদিয়াল্লাহু